अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चारों कुल शरीफ की फजीलत के बारे में। चारों कुल शरीफ हर मुसीबत में आपके काम आने वाले हैं। चारों कुल शरीफ सिर्फ कोई भी इंसान सुनने या पढ़ने का माहौल बना लेता है, इंशाअल्लाह उसके घर की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, उसके घर की नहुसत ख़त्म हो जाती है, माल व दौलत में, रिस्क में बेशुमार खैर व बरकत होती है, अच्छा रोज़गारों से मिलता है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी मोहताजी नहीं आती, वो शख्स किसी का मोहताज नहीं रहता, उसके घर से तमाम बुरी बलाएं, बुरी आफतें को से दूर भाग जाती हैं। दोस्तों, नियत कीजिए इंशाअल्लाह ताला कि चारों कुल शरीफ की तिलावत ज़रूर सुना करें। आइए इस वीडियो में आज इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ हम आपको बेहतरीन अंदाज में चारों कुल शरीफ की तिलावत भी सुना देते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.